Alors, bonjour mes chers élèves. Essentiellement, je parle de tronc commun 7, 8 et 9. Alors, donc on a bien sûr on a dans le chapitre des équilibres naturels أو التوازنات الطبيعية. للإشارة تاخدوا دابا قلم ولا ستيلو وكلمات اللي هي تتبان صعبة غادي تكتبوها المقابل ديالها بالعربية بالشرح ديالها. الوغ اون فوا لا ميزون سيتياسيون يعني شنو بغينا نقصدو بهاد ليكيليبر ناتوريل او التوازنات الطبيعية. La première des choses, comme vous voyez là, l'image, c'est l'image du globe terrestre, mais il est détruit, comme vous voyez là, et bien sûr avec l'industrie. Donc vous voyez à gauche, on a l'industrie, et donc le gaz des industries, donc c'est le CO2, donc qui fait polluer donc là le globe terrestre. Il a conduit bien sûr à la destruction, mais de l'autre côté, bien sûr, on n'a pas de émission de CO2, donc il y a donc la verdure, comme vous voyez là, donc le globe terrestre est très bien. Alors on va définir ce que ça veut dire l'équilibre naturel. Donc définir l'équilibre naturel, c'est une situation harmonieuse. Qu'est-ce que ça veut dire situation harmonieuse? وهي وضعية توافقية harmonieux كنقولوا harmonieux. L'harmonie, qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie? L'harmonie هو كدير واحد قطعة موسيقية كيكون واحد التناسق. harmonieux هي تناسق، يعني أن الكرة الأرضية متناسقة بالمكونات ديالها qui se crée dans un milieu où diverses espèces animales et végétales cohabitent. cohabite فيها فيها habite. habite يعني يعيش، وهي يتعايش يعني أن cohabite هي تتعايش sans jamais proliférer au point de mettre en danger l'existence des autres. donc هنايا يعني شنو هو ليكيليبر ناتوريل؟ التوازن الطبيعي هو حيت كيتعايشوا بزاف ديال الكائنات الحيه في واحد الظروف مواتيه كما شفنا دونك في شابيتر اللي دازو بالنسبه للحميله البيئيه والايكو سيستيم. باش يكون متوازن يعني ضروري خص يكونوا جميع السلاسل يعني ممثلين، يعني تكون الماده العضويه يكونوا دونك كما شفنا بالنسبه لي زيربيفور لي كارنيفور تكون سلسله وتكون لي شين اليمونتير يعني متكاملين. On va voir deux. Les activités humaines sont-elles bénéfiques؟ يعني شنو غنى يعني الأنشطة ديال الإنسان sont-ils bénéfiques؟ هي واش كتنفع ولا مربحة pour l'environnement؟ واش كتنفع justifié؟ بالنسبة للجواب certaines activités ne sont pas bénéfiques، يعني كاين واحد الأنشطة كيقوم بها الإنسان donc des activités qui fait bien sûr l'être humain mais qui ne sont pas bénéfiques. Donc, ils sont nocifs يعني مضرة بالبيئة pour l'environnement parce qu'ils entraînent des dégâts à la nature، يعني يشكلوا إذا مشاكل للطبيعة. Quelles sont les conséquences négatives des activités humaines sur l'environnement؟ donc ما هي donc النتائج السلبية، les conséquences هما النتائج السلبية des activités humaines sur l'environnement. donc comment donc ces activités conduisent bien sûr à donc la destruction de donc le globe terrestre. شكون هما هاد النتائج؟ سي ليبويزمون irréversible. كيف ça veut dire ليبويزمون؟ نضوب، حيت كنقولوا ايبويزمون هي نضوب ولا كيتقاضى. irréversible كاينه ريفيرسيبل هي رجعي وهذا غير رجعي يعني ميمكنش غادي نرجعو. irréversible ريفيرسيبل هي رجعي يعني بحال كتمشي لواحد البلاصه وانك ترجع، ولكن irréversible هي تمشي وما ترجعش. دونك هذه هي irréversible دي ريسورس ناتوريل. شنو غادي نقصدوا ايبويزمون irréversible؟ لحقاش الارض كتجدد راسها، il y a renouvellement des ressources naturelles. كتجي الشتاء كتدير لنا الغابه، الغطاء النباتي كيكبر عاوتاني كيمشي يجي نقولوا الجفاف كتمشي ديك الغطاء النباتي كتجي عاوتاني. دونك هنا كتسمى renouvellement de des ressources naturelles. donc
مي من بعد هنا اش غادي يوقع في الارض من بعد هادشي ديال التلوث غادي يوقع ريبويزمون، يعني انها ستنضب، يعني غادي تسالى، et l'extinction précoce des espèces animales et végétales. Donc on va voir les problématiques qu'on va étudier, quels sont les quelques aspects de la pollution والتلوث, quels sont les aspects de l'exploitation, donc d'exploitation irrationnelle يعني هو الاستغلال الغير معقل des ressources naturelles, et quelles sont les conséquences sur l'environnement، يعني كيفاش ما هي مظاهر اسبي، هي مظاهر كما قلت لكم دائما حيت تسمعوا الكلمه كتبوا وحدها المقابل. دونك اسبي هي مظاهر الاستغلال الغير معقل، اكسبلوطاسيون هي استغلال، الراسيونيل هي غير معقل دي ressources naturelles, et quelles sont leurs conséquences sur l'environnement. Quelles sont les mesures prises pour maintenir les processus des écosystèmes et freiner la perte de biodiversité. Quelles sont les mesures؟ شنو هما الإجراءات المتخذة؟ mesures prises هما إجراءات متخذة، prises هي متخذة pour maintenir باش نحافظوا على يعني processus des écosystèmes، يعني التطور ديال الأنظمة البيئية، التطور الطبيعي ديالها processus des écosystèmes، et freiner يعني نكبحوا، فريني هو الفران، هو نفرانيو يعني نكبحوا لا بيرت دو لا بيوديفرسيتي. فوالا.